बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप कुरान हदीस के चाहने वालों, आपका मेज़बान हाफिज़ आतिफ हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन सामीन, आज मैं आपको इस वीडियो में कुरान पाक की एक ऐसी सूरत के बारे में बताने वाला हूँ जो रोकने वाली है, निजात वाली है, बल्कि अपने पढ़ने वाले के लिए झगड़ा करेगी। यहाँ पर झगड़े से मुराद लड़ाई झगड़ा नहीं, बल्कि उसके लिए सिफारिश और दिफा करना है। ये सूरत अज़ाब कब्र से महफूज रखती है, अज़ाब कब्र को रोकती है। तो सुनिए मेरे नबी का फरमान। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुरान पाक में 30 आयत वाली एक ऐसी सूरत है जो अपने पढ़ने वाले के लिए उस वक्त तक सिफारिश करेगी जब तक उसकी बख्शिश नहीं हो जाती। और वो सूरत तबारकल्लज़ी बियदिल मुल्क, यानी वो सूरत मुल्क है। तो नाज़रीन सामाईन, हम दुनिया की हिफाजत के लिए बहुत कुछ करते हैं, सब कुछ करना पड़े, हम जो भी कुछ करना पे हम करते हैं, लेकिन आखिरत की हिफाजत के लिए ये सूरत पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये सूरत आप खुद भी याद करें, अपने बच्चों को भी याद कराएं, क्योंकि ये सूरत अज़ाब कब्र से महफूज रखती है, उसको रोकती है। तो आज हम इस वीडियो में इसकी प्रैक्टिस भी कर लेते हैं, ताकि जो हमारी मिस्टेक है वो दुरुस्त हो जाए, वो क्लियर हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अज़ीज़ुल गफ़ूर। الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر قرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض
أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم يرسلكم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن وآمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيम। ये सूरह मुल्क आप खुद भी याद करें और अपने बच्चों को जरूर याद करवाइएगा। इसके साथ अपने मेज़बान हाफिज आतिफ हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।